लूज रखो अंकल, आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो। लूज 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 लूज। हो गया, एक सेकेंड। लूज लूज लूज, बस। एक बार आ जाइए, इसे ऐसे पकड़िए। बॉडी रिलैक्स, पूरी तरीके से रिलैक्स चाहिए, रिलैक्स चाहिए, रिलैक्स। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए और छोड़िए। एक और बार, बस। वो साइड से आ जाइए। रिलैक्स, बस। बस, आज क्रैक हुआ हो, सीधा रखिए, बढ़िया। लूज, ओके, सीधा खड़े रहिए। ऑयल लगाते हैं अंकल? घर पे ऑयल लगा रहे ना, मैंने दिया हुआ? नो। वाई? फ्री थोड़ी ना आए हो। हाँ अंकल, फ्री आए हैं। रात वाली दवा खाना भूल जाते।